देखते से बाटर उठू ना कौन से आम एपर्त जापारूनु कि बाटर उठू ना तो आम देखिले जड़े आंठूर चली चली गला जो गोड़ कटि तो आंठू चली चली मैंने आंठे को देख से गच नुह कि बाली नुह से कौन टे देख आग भल से जय जगन्नाथ सांग मैंने बर्तमान आम एक रेलवे स्टेशन रोड कतर अच्छु देखुए ये एक बरगछ जी की बहुत पुराना बरगछ आउ देखु सेपट साइड रेलवे स्टेशन अच्छी देखा रेलवे स्टेशन पाखु ये रोड टी पाखापाखि 5 किलोमीटर पाखापाखि हम ये रोड टी आउ एठी कहते कि रेलवे स्टेशन जो मैंने कटिकी मरती जो मैंने रेलवे रे से मैंने बाट देकी जो मैंने भी जाती छाड़ती कटा मुंड गड़े आन्य भी किसी लोक ये कहते कि से मैंने बाट छाड़ती तुम्हें जापरनि आज देखा आम ये रोड को जीवाई आज चेष्टा करूँ देखिए बर्तमान कौन हो बाइक भी आम नहीं आसु देख दुटा बाइक आम नहीं आसु बाइक आम जावाई चेष्टा करूँ कहीं चलिकी जाइ हम ना बाइक आम जावाई चेष्टा करूँ चलते देखिए आगू कौन हो बाइक जा चलो लोक कहवा कथा आम आज बाइक जावाई चेष्टा करूँ सेपटे जा सेपटे तो जीवा देखियो आगर कौन हो बर्तमान आम गाड़ी स्टार्ट करके जाऊँ चलो से 3 जन जाऊँ आगू छाड़ मना कले जी डरुँच आम आगे जाने चेष्टा करूँ देखुए ये गच देखुए देखु पूरा टोटाल माने निछाटिया रास्ता गोटे गाड़ी जावास कैनि टाइम आसिक होगला आमर 10:45 होगला टाइम देखी दिखाँ 10:45 बर्तमान ये रेलवे गेटा भी पाखर देखो से गोटे लोक जावाक कौन पे डरती ना एपटे जो माने रेलवे रे जो लोक कटि जाती से मैंने एपट रास्ता माने निछाटिया रास्ता एपटे छाड़ती क्या जावाई जमी मैंने राति 10टा पर कि आसती लोक कहते आगर कौन बस कौन कौन किला सांगे सांगे भितर गला शियाल माने शियाल कहते ना शियाल बदल आउ कौन ये देखुन गच केजर हलुची कौन पलैला देखुच ट्रेन भी जाऊँगी तो आमे माने गाड़ी रे जाऊँ तो सुबीवाटा कष्टकर टी माने आडजस्ट कर इयरफोन लगे टे शुणी ने शुभनी ना देखा चलो देखिए कौन ये गोटे देख ये देख गोटे घर देखो ये एक घर जी कि एठी जड़े आसिक चेष्टा करते घर कर माने फास्ट छटा बड़ करते ना छटा बड़ नहीं देखो गोटे जरी भी टंगा है देखुए घरटी कोपरी अवस्था अच्छी ये जोर को शुभु नहीं कई भी रोना ये जगहटी बहुत निछाटिया जगह ये भी रेलवे स्टेशन जो मैंने कटिक मरती से मैंने बाट दे छाड़ती बोली कहती आम तो 11टा होगा 11टा पाखापाखि होगा तथा आम आगे जावा ये पोल जी ये पोल बस थे बोली कहते गोटे रास्ता रेलवे स्टेशन गोटे रोड माने केनाल रोड जी की धारणा रेलवे धारणा भाई मैंने पचर आस धारणा ये बाटे जो कहते ये बाटे काटुचे यहाँ हूँ पुराना पोल से पुराना पोलटा देखिए पोल भांगी गला भांगी ये पोल बसिक बहुत आवाज शुभे बोली लोक कहते ये देख काम होता देख छाड़ी देखुच लोक काम करते बंद कर दी ये जो निछाटिया जगह आठ भी जाइते भी आमको भी बहुत डर लगुच आम एत प्रकार देखिकी भी लोक देखने की आम भी चेष्टा करुचु लोक मैंने भी देखुं ता भीतर भी आमको भी ये जावाई बहुत डर मानू देखुए कौ प्रकार गछ केते बड़ गछ आउ प्रकार ये जीव जंतु थे आपण मैंने चिंता करें ये देखो ये गोटे टोटाल जंगल माने किछि नहीं सेडी माने बहुत आगु को अछि बिल एडे किछि नहीं
देखुए यहाँ टोटाल जंगल पुणिया होती जगार भी प्राय टाइम माने बाहर की आसती जे कहते जे बहुत घंच जंगल ये टाइम बाहर की आसती गाड़ी बेले बेले स्टार्ट बंद हो जाए भी जापार कौन स्टार्ट भी बंद हो आम आसला कतुर आम से पछ बाइकटार माने लाइट प्रोब्लेम हो मझे लाइट बंद अन 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 से पिलर पाखे उड़ी बस अन हाँ अनेल रही 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 लाइट तो पड़ुवा आप देखिपे गछ गछ पाखरे थिला से पिछा गला गछ पाखरे थिला गछ पाखरे थिला पिछा गला धीरे धीरे आम जा देखुए ये टोटाल जंगलटा एड माने किछि भी नाही चल सियाड़ ट्रेन ट्रेन जाउ माने ट्रेन आड़ी से जाउ ना ना गाड़ी पळे आछन एपट साइड भी से एपटे भी सेमती किछि नाही माने घंच जंगल जा कहंती एटा सेही बळे है बिल अछि किंतु देखो देखो एटो रेड भी जोड़ नो 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 केमती ओटे लाइट देखा जाउ से देखो देखिलो ना देखलो ना हां पूरा देख माने एते भी क्लियर ने तथा भी देखा जाउ ए देखिले ना ए जगह देखा होतला ए जगह कोनटा ओटे राम कृष्ण 4 किलोमीटर आउरी आगु को एमदी माने अच्छी जंगल भाई तो पूरा कवरेज करके आपन को देखे हेबनी कहीं ना वीडियोटा बहुत बड़ हो जिवो तो वीडियो आपन देखु ना एते भी सेति में हमें 15-20 मिनिट रो वीडियोटे करबी और माने पूरा जाई हेबनी बाइक ने पूरा पळेले भी 10 मिनिट लागिवो हेले भी आपन देखिबेनी कथा न कहले किछि भी माने न सुनले भी किछि देखिबेनी सेति में तो हम बेसी करूनु हमें देखिया चेष्टा करूछु केमती आपन माने देखंदु पूरा क्लियरली देखंदु सतरे भूत अच्छी कि गोटे ना गोटे सेटा बोली माने गोटे जो कहउछंती समस्ते गोटे अन अन गाड़ी बंद ही हो स्टार्ट भी बंद ही हो धाक धाक हो गाड़ी रे तेल अधार ऊपर अच्छी माने 6-7 लिटर तेल हम तथा भी देखो माने रोड हेची लोक माने कहउले हमें भी एठी जा जानिया को पाउजी से प्रकार भी किछि अछि एठी से पछरे से भाई माने आछुंदे से पूरा माने बहुत दूरी दूरी आछुंदे कहना से कहले आमे रोड जानिनु कि आमे भी जीवुनी बहुत निछाटिया देखाउ कहले तमे आगे जाओ आमे पछरे आसीबु बहुत डरे डरे के आछुंदे से ए अन अन क्लियर ए रो एथर देखियो आई ए अन रोड रे अन कि चालू छी हाय देखो लास्ट मुंडर देखि परछो ये देखिए गोटे फास्ट कर पड़ेला चलू पूरा क्लियरली चलिकी गला आगु माने कैमरा रे देखाई पर न से जो कला देखा जाउतला जस्ट से आगु माने मो अनै से सीधा रे ए गछ कति की से पड़ेला एडी टिके हमें रहि जिवा मुझे एडू रही के आगु जिबा से जो कोला को जे सेठी जिबा देखेबा हैला गाड़ी ऑन था ना गाड़ी ऑफ कर दवा गाड़ी ऑन थिले हमु देखा जीव क्लियर गाड़ी ऑन था मोहन भाव देखुए साउंड भी केजर होची जण को डाकी नवा दी जण एठी छाड़ दीजिया गाड़ी पाखरे एठी समान थांदु गाड़ी पाखरे लाइट जलतो जणे की आसिलो जिबा आसो जण तो जणे आसतले आउ जण भी डाकी के आनु आउ जणे सांगर नै कि जो जण को गाड़ी पाखर छाड़ी जाउ छु भाई जणे गाड़ी पाखर छि गाड़ी भी लाइट जोडुछि ट्रच आनी छ तो सब ट्रच आनी छ ना बड़ ट्रचटा ट्रच लगे जीव ट्रच भी आजी चार्ज नै पसंद देखु तो ए बाली गतुरु ही जणे के जे बाहर की ए गछ कति पळेले आ जणा पडिलानी पसंद हमें चाली गाड़ी लाइट रो साइड ही चल देखा जीव क्लियर ले एडी पळे छ गोटे साइड ही जो भाई गोटे साइड सब चला बिल्लर के साउंड सब सुबुजी साउंड सब केपरि भाव रे आछि आ हमें तो बर्तमान जगह पर नुआ ए जगह हमें केबे भी जाइनु जहाँ अन्य मान कहवा कथा जे एठी भाई से यही गछ इना ये गछ नहीं से बाली पाखरे ना बाली ना एटा कोन सेठी थिला एटा से ए अन 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 अन
ଅନ୍ନ ସିଧା ଅନ୍ନ ଏ ଅନ୍ନ ସେ ଗଛ ନୁହେଁ ସେଟା। ଆରେ ସେଟା ଗଛ ନୁହଁ କି ବାଲି ନୁହଁ ହଁ ଭଲ ସେ ଦେଖ ଏଟା ଗଛ ନୁହଁ କଣଟେ ଦେଖୁଛ ନା ସେଟା ଗଛଟା ତା ପଛକୁ ଅଛି ଅନ୍ନ ଏଟା ବାଲିଟା ବାଲି ବି ନୁହଁ ବାଲି ନୁହଁ ଭାଇ ଏଇ ଗଛ କତରୁ ସେଇଠିକି ପଳେଇଲା। ଆରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖ ସେଟା ଗଛ ନୁହଁ କି ବାଲି ନୁହଁ ସେଟା କଣଟେ ଦେଖ ଆଗ ଭଲ ସେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବା ସେଠିକି ବାଇକ୍ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା। ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯିବାନି ସେପଟେ ଆଡେ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡ ବି ଦେଖୁଥିବ କେବେ ଅଛି ଗଛଟା ଦେଖିଦ ଶିଆଳ କେତେ ଜୋରେ ଭୁକୁଛନ୍ତି ମାନେ ବୋବଉଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖା ଯାଉନି ଛାଡି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା କଣ ଗଛର ସେଟା କିଛି ବି ପାର୍ଟ ନୁହଁ ସେଟା ଗଛର କିଛି ପାର୍ଟ କି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତମକୁ ସେଇଭଳିଆ ମତେ ସେଟା ଟୋଟାଲି ବି ଲାଗୁନି ଗଛର ପାର୍ଟ ଦେବା ଟ୍ରଚ୍ ମାରୁନ ସେଇଠି ଦେଖ ଟ୍ରଚ୍ ମାର ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟ୍ରଚ୍ ରଖିଥିଲ ମାରୁନ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ ଏ ଦେଖ ଏଟା ବାଲି ବି ନୁହଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ଏଟା ବାଲି ବି ନୁହଁ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଜିନିଷଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷଟେ କଣ ଗୋଟେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଟା କଣ ମାନେ ପୁରା ଆଗରେ ଯେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିବେ କୁକୁର ଭୁକୁଛନ୍ତି କଣ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାନି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦବା ଆମେ ଟ୍ରେନ ବି ଏଇଟା ସେ ଆଗରେ ରେଲୱେ ଲାଇନ ଟା ସେ ଜଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଆସୁଛି ଆମେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦେଖି ଟ୍ରେନ ପାରିବା ଆସୁଛି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଟ୍ ବି ଜଳି ଟ୍ରେନ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ ଆସୁଛି ହେଲେ ଟ୍ରେନ ଆସିଲେ କଣ ହବ ଆମେ ଆଗଟାକୁ ଦେଖିବା କଣ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥାଟା ବି ସତ ଯେ କି ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ହିଁ କଟିକି ଲୋକମାନେ ମରିକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପଟ ବାଟେ ଯିବା ଆସିବା କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏହି ବାଟ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ତ ସେଇଟା ଏବେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନା ଏଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ର ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବେ ପରଦ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲକେଜ ହେଇଯାଇଛି ସେ ରୋଡଟା ସେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ବାଟ ଆମେ ନାହିଁ ଆଗକୁ ବି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ବି ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆମେ ସେଠି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଯିଏ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସିଏ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ନା ସେଠିକି ଯାଅନି ସେଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠିକି ଯାଅନି ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆମକୁ କରିଥିଲେ ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନଥିଲୁ ଯେ ସେ କହିଥିଲୁ ଯେ ନା ଭାଇ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯିଏକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଅବମାନ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ଦେଖି ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଇଲୁ ଏଠି ଯିଏକି ଆମକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ଆଉ ଆଗରେ ବହୁତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ ଆଉ ଆମ ସହିତ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଆମେ ବି ସେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଠୁ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରି ଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ ନହେଲେ ବାଇକ୍ ନେଇ ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ବାଇକ୍ ନେଇ କେମିତି ଯିବା ସେଟା ବା ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ରୋଡଟା ରୋଡ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ବାଇକ୍ ନେଇକି ବି ଯାଇପାରିବୁନୁ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରି ଯିବାଟା ହିଁ ଆମେ ଗଛର ଚେର ନୁହଁ ସେଟା ମାଟି ବି ନୁହଁ ସେଟା କଣ ଆରେ ରୋଡଟା ଉପରେ କିଏ କାହିଁ କ'ଣ ରଖିକି ଯିବ କାହାର କ'ଣ ଦରକାର ଏବାଟେ ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଶୁଣ କୁକୁର କେତେ ଜୋରେ ସେପଟେ ଭୁକୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନଙ୍କର ହିଁ ଆଖିର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି କାନରେ ବି ଶୁଭିବା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଧିକା ସେମାନେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଉ ଆଖିର ବି ଏମିତି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଇପାରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରେନ ବି ଗୋଟେ ପାସ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଟ୍ରେନ ପାସ୍ କରିବା କଥା ଛାଡ଼ ପଛକୁ ଫେରିକି ଚାଲ ସେ ରୋଡ ଉପରେ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ କରି ରହିଛି ସେ ଜାଗାଟା ଏଟା ସେଟା କ'ଣ ବି ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆରେ ଯେତେ ଭାଇ ଧପ ଧପ କଲେ କ'ଣ ହବ ଅନ୍ ଅଫ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଗଛ ପାଖରୁ ଆସିଲେ ପଳେଇଲେ ଏଇ ଗଛ ବି ଅନ 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 ଗୋଟେ କି ଚାଲିକି ଯାଉଛି ମାନେ ଆଣ୍ଠେଇକି ଯାଉଛି ଅନ ଭାଇ ଦେଖ ସେଇ ଯୋଉ ପଥର ଭଳିଆ ପଛ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ପଛଟା ଗଲା ବ୍ଲକେଜ ପଛକୁ ପଛକୁ ଯା କୁକୁର ମାନେ ଦେଖୁଛ କେତେ ଜୋର ଆବାଜ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଶୁଭୁନଥିବ କିନ୍ତୁ କ୍ଲିୟରଲି ଆମକୁ ପୁରା କାନକୁ ଶୁଭୁଛି
ठाकुर मैंने माने जमती गोटे मना करपटी जाओनी बोली मैंने बुझीपारे आम सेपटे किसी देखा भी जाऊनी जानच बुझीपे आम एमती सिचुएसन अच्छु जे माने पछू फेरी जा छड़ा आम आगे किसी मैंने किसी ना माने रोड आम रोड को आसीनु द्वितीय रोडटा डाहाण पटिक अच्छी तो ब्लकेज हो पूरा से रोडटा देखुए से गछ पाखु सेपटे आम डाहाण कटिक जीवु डाण कटिक जीवु से रोडटा पूरा गोटे कंडे थुआई जमी गोटे बड़ पत्थर भाया देखा जाऊँ पूरा पाखु जावाक कहार भी साहस ना मु कहे फेरी पड़े माने डर लगुच जो कथा भी कहते जो मानकर मुंड कटि से मुंड बढ़ाती बोली आ जो मानकर हाथ कटि से हाथ बढ़ाती सेगुड़ा माने कथा शुण कथा कहवा अनुसार कथा ठीक आम जहाँ अनुमान कर देखो जड़े तो एजाए देखते से बाटर उठू ना कौन से आम एपर्त जानी पारूनु कि से बाटर उठू ना तो आम देखिले जड़े आंठूर चली चली गला जो गोड़ कटि तो से आंठू चली चली गला आंठे आंठी जमी जाऊँगी भाई माने माने भाई जने आस्तिले से फेरिकी डरी पळेले गाड़ी पाखु आ जने भाई अछंती पाखरे तथापि सी माने से आगु को जीवाकू चाहू नांदी बर्तमान देखुए सी तो आउ तो आम आगु को बढ़ी पारना आउ देखिया आम ए पछू फेरी जीवा पुणे आ को दिन न आसीबे को दिन आसीबा आपण मानू संपूर्ण भाव देखिया ପାଇଁ आम चेष्टा करिमु टिके जल्दी आसीबा जल्दी आसी आम जीवा तो आगु बढ़ी पारिबनु बर्तमान आम गाड़ी को फेरी जनी चेष्टा कर गाड़ी पाखु जीवा पुणे आमे माने जीवानी सेते बाड़ पर्यंत देखेगी बर्तमान आम पूर्व अवस्था देखो आउ थोड़े लाइट मारो देखे दियो भल से देखे दियो देखो रोड ब्लॉक होगी रही से छाड़ा चाहूनी तो सेटा आमे कौन जानिनु कि आमे ता सहित लागू चाहूनु कि जीवाकू भी चाहूनु कहीं आमे भी डरिकी अच्छु समस्ते डरिक अच्छा टीम रो पिला सब से मैंने फेरिक पलि से कहते ना आमे जीवुनी तो आमे दी जन जीवाकू केमी चेष्टा करूँ कहीं आमे भी जानिनु अजना रोड ता सारे पूरा ब्लकेज हो रोडटा सेपटे कि छाड़ो न छाड़ो कि आमको से असुविधा हम से आमे जाऊनु तो भाई भावेनि जे आमे माने डरिकी माने एमती डर तो बहुत लगुच भी आमे जीवाकू चाहूनु कहीं जीवन उपर भाई समस्त लोभ अच्छी मैंने बुझीपार मैंने विपद कहीं जाऊना आम तो बहुत पाखु जा भी देखलु एते माने से आगु किछि बाट गलु तथापि सी माने से जगाड़ उठिबार ना नहीं से ब्लकेजटा रोचे सेमती पूरा ब्लॉक है कि से रोडटा रोचे तो भाई कि किसी खराब भावियोनी आम जावाक चाहूनु आगु तो फेरी पछू पलाऊँ आम से जो बरगछ पाखु स्टार्ट करूँ से एंड करूँ तो सही भी किसी देखा जाए आम से आसचु से पर्यटन पुणी बैक जीवु आपको देखू आपड़ जदि देखा चाहते तो देखो ना आम कौन कर भाई किंतु आगू को जाई हेनी यहाँ फाइनाल जाई हेनी कहीं सी जमी कहते पूरा रोड ब्लॉक हो रही कि गोटे से भी कहते रोड ब्लॉक हो आगे किए जड़े शोज आपन को किए जड़े हाथ ठार डाक ये प्रकार भी कहते कि जहाँ भी जना पाइले भी ठीक कथा रोड भी ब्लॉक हो आगू जापारनु बर्तमान आम पछू फेरी जाने भाविचु आने मैंने भी डरिकी बहुत गाड़ी गति पलैले आम गाड़ी गति रिटर्न आसचु आम जो आरंभ करूँ आपण मान जो गछ कदर आम आरंभ करूँ जो बरगछ जी कि कहते से जगार ही स्टार्ट हुए बोली से जगह पुनः फेरी जाने चाहूँ भिडियोटा कि एंड करूँ चलतु आम एठू फेरी जाने की चेष्टा कर आगू बढ़ुचु भाई मैंने पछर आस भाई मैंने पछर आसुँच बहुत डर आए कि सी जापार ना आगू को जीवानी कि से कदा भी चेष्टा करूना धीरे धीरे चलो ये जो रोड देखुए ये जो रोड आपण मैंने देखुए गछटे ऊपर देखेगा भाई बहुत बड़ बड़ गछ बड़ बड़ गछ लोक कहवा अनुजाई कथा ठीक आम पर्यटन जानिलु आपण मानू तो कैमरा देखीचु आम निज आखिरे जहाँ देखीचु आम देखीचु आपण मानू कैमरा मैंने आपण मैंने विश्वास करेंगे आम आगे आम दी जन ठियाईचु आम पछरे भाई जन ठियाई से मैंने देखिकी डरू पछू मैंने डर पछू पलि आइले मैंने मैंने कौन भल भाई रे ना चलो अटकी बहुत अटकी पलैया जल्दी चल
ମାନେ ସେ ଭାଇ ଜଣେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ସେ ମାନେ ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ ଯେମିତି ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ ତାର ତା ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉନି କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ କିଛି ଯାଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଛି ସେ ଜାଗାରୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଆମେ ଦେଖିକି ପୁରା ଡରିକି ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲୁ ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇବୁ ଆମେ ବି ଚାହୁଁନୁ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ବାଜି କ୍ୟାମେରାରେ ଯାହା ବି ଦେଖା ହେଉଥିବ ଆମେ ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମ ପାରୁ କରିଲେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିବା କ୍ୟାମେରା ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ଆମେ ତାହା ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପୋଲ ପାଖରେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେ ପୋଲ ପାଖରେ ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମିଛ ଘଟଣା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭାଇ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କଥା ମିଛ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଏ ଜାଗା ଉପରେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ତାପରେ ଜାଣିବେ କଥା ସତ କି ମିଛ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବାଟା ସହଜ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଟକିରେ କମେଣ୍ଟଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଆସିକି ଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ବି ଆସିକି 11:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆପଣମାନେ ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଘରେ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ତ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଶୋଇଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ ଅଭଦ୍ରାମୀରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ଆମକୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆମେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତିନି ଗୋଟେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଯେମିତି ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଆତ୍ମା ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଠିକ୍ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଗଛ ପତ୍ରରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇ ସେଇ ଗଛ ଯିଏକି କହିବା ମୁଁ କଥା କିଛି ଏଇ ଗଛ ପତ୍ରରୁ ହିଁ ବାହାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଏଇ ସେଇ ଗଛ ଆଗକୁ ଟିକେ ଏଇଠି ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ସେ ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଅଛି ଏ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସେଇ ଗଛ ଭାଇ ଟିକେ ପଛକୁ ଦେଇ ଗାଁଟା ଦେଖାଯାଏ ଗାଁଟା ଟିକେ ମାରିଦେବା ପଛ ଦେଖୁଥିବି ଯେମିତି ହେଇଛି ଗଛ ମାନେ ପୁରା ରୋଡ଼ରେ ଅଧା ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ପୁରା ନେଇକି ଯାଉଛି ହେଇଛି ବି ବହୁତ ମାନେ ବଡ଼ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗଛଟେ ବହୁତ ଯାହା ବି ଗଲୁ ମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ତ ଯାଇପାରିଲୁନି ହେଲେ ବି ଭାଇ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ନେଇକି ଆସ କ'ଣ କହିବା ଯିବା ଆରେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଆଣ ହେଇଯିବ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖାଯାଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ସେଇ ଗଛ ଆଉ ଗଛ ପତ୍ର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆମେ ସେଇ ଗଛ ପତ୍ର ହିଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ ଆଉ ପୁଣି ତ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।